تا ئێستا بە هاوار و بە ئەوغان بۆچی هەڵنەستان؟ ئەگەر مردووی قەبرانبان لەبەر تەکسیری هەڵدەستان چ کرماند و چ زازا تا دەگا تالوون و گۆرانی. مخاطبەی میر جەلالەت بەکا دەرێ هەموومان چاوەڕوانی لوتفی تۆن ئەم کوردە بێچارە فەلەک پابەندی کردوون بەفعا لە نەوشیروان ئەیوانی. دڵی غێرا بە ئیرادەی وەتەنمان زۆر هەوەستا لە بۆ ژینێ بە سەربەرزی هەمومان هەروەها چاکە لە پاش مەدح و سەنا بۆ کۆمەڵەی عالی وەها چاکە بکەم بۆ عیزەت و ئیقبالتان تۆزێت و ئاخوانی. لە ئاخر کۆپلەی قەسیدەکە چ کرماند و چ زازا تا دەگا تالوون و گۆرانی. مخاطبەی میر جەلالەت بەکا دەرێ هەموومان چاوەڕوانی لوتفی تۆن ئەم کوردە بێچارە فەلەک پابەندی کردوون. چما باوەریا من هەیە کۆ کوردستانامە بێ ئەمێ هەمێ کوردستانێک ئێک ببینن و ئەمێ ئازاد ببن. ئەژی داخوازیەکم هەیە ji ڕۆشنبیرê me lêkolîne em dixwazin kitêbek yê dîroka me. Em mezin bûn li dibistana me dîroka Tirka xan, me dîroka Ereba xan, me dîroka Farisa xan. Zaroyê me em bixwe me van tişta xan. Niha wext e em kitêbek heye bêjin dîroka Kurdistanê. Em tîne, ji ku derî hatîne, eslê me çi ye? Ev gelek tiştek giring e bo me. Bo paşa rojê wextê ez ê tiştek bêjim paytext dê Cizîr bin. Newlê em ê paytexta Kurdistana mezin dey min Cizîrê. Hûn çi dibêjin? Ne baş e? Kes bersîv neda. لە نەوشیروان ئەیوانی. دڵی غێرا بە ئیرادەی وەتەنمان زۆر هەوەستا لە بۆ ژینێ بە سەربەرزی هەمومان هەروەها چاکە لە پاش مەدح و سەنا بۆ کۆمەڵەی عالی وەها چاکە بکەم بۆ عیزەت و ئیقبالتان تۆزێت و ئاخوانی. لە ئاخر کۆپلەی قەسیدەکە Fîstevala Mîr Celadet Bedirxan Evrîkel bajêra Duhokê tête geran û işlaya rêveberiya giştiya rawşenbîrî hunerî ve kar bo hatiye kirin. Di fîstevalê de her wekî hewedîtî ahenga vekirinê çend çalakî têde hatine geran. Du partuk hatine lêk vekirin gel rojnamekê da. Du filmê dokümenterî têde hate evî dikirin. Sê danê fîstevalê meyetman yani Evrîka û Suba, Spêdê û Nîvrû dê neh semînar têde hêne pêşkêş kirin. Pêşekdarbûyî semînara da li Bakur û Rojava û Başûrê Kurdistanê ne. Mêvanê Meşhed çar parçeyê Kurdistanê û heta ji Xurasan jî amade bûne. Berheviyeka baş bû vê fîstevalê hatiye kirin. Me divêtin vê fîstevalê da bû texa gencên Evrîka nifşî Evrîka diyar kirin ku Mîr Celadet Bedirxan û malbata Bedirxaniyan êk şêmayên here serekên bi zava netewatî û bi zava roşenbîriya Kurdî ne. û ez xwe dibêjim şorişa Mîr Celadet Bedirxan ya rawşenbîrî bi belavkirina yekemîn hejmara guvara Hawal 15 Gulana 1932 tîpên latînî şorişeka rawşenbîriya mezintir bûye şorişên çekdarî û karîgeriya wê jî hêştaya berdewam e. Girovê me jî ser vê çendê fermûn tîpê latîniyê Mîr Celadet Bedirxanî li sala 32 belavekirîn heta ku vê govê li hemî Kurdistanê bê hevrikê belavet bin. Vê govê li Bakurê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê bûne tîpên resmiyê milletê Kurd. Li Başûrê Kurdistanê gelek giringî pê tête dan û ez dibêjim Rojalatî jî giringiyeka baş pê tête dan. Giring yani Mîr Celadet Bedirxan sala 51 wexara dawiyê kirî. Lê Mîr Celadet Bedirxan tîpê xwe latînî bi gramera xwe
فرهنگ خوب گوارا هاور روناهی ادبیجم دمین زیندو گل زیندو بونا ملت کرد. جه فستیوال امیر جلالت بدرخان جمیل اوسی آرک تیوی